Hello friend, long time no see. Welcome back to Gia Academy YouTube channel. How is your day? Your day is fun, isn't it? Saat liburan sekolah nanti, Andin berencana untuk berlibur di rumah saja. Andin akan mengisi waktu liburnya dengan berolahraga, membaca buku, dan belajar memasak bersama ibunya. Tahukah teman-teman, semua rencana Andin tadi merupakan contoh dari penggunaan kalimat intention. So, in this video, we are going to learn intention and plan. Do you know what is definition of plan and intention? An intention is a course of action that one intends to follow. Niat adalah sebuah tindakan yang dimaksudkan. A plan is a series of steps to be carried out or goals to be accomplished. Rencana adalah serangkaian langkah yang harus dilakukan atau tujuan yang ingin dicapai. Ada beberapa bentuk kalimat untuk menanyakan intention. What are you going to do after school? Apa yang akan kamu lakukan setelah pulang sekolah? What is your plan for this weekend? Apa rencanamu untuk minggu ini? I saw you buying pipes. What is your intention? Aku telah melihatmu membeli pipa. Apa rencanamu? Why do you collect the coconut seeds? Mengapa kamu mengumpulkan batok kelapa? Tomorrow is holiday. What are your plans? Besok libur. Apa rencanamu? Nah, itulah beberapa contoh asking about intention. Tentunya masih banyak contoh lainnya ya. Jika tadi merupakan pertanyaan intention, berikut adalah contoh kalimat jawaban yang menyatakan intention. I'm going to attend a study club. Aku akan menghadiri belajar kelompok. I'm going to visit a museum. Aku akan mengunjungi museum. I intend to plant vegetable based on the hydroponic system. Aku berniat menanam sayuran berdasarkan sistem hidroponik. I intend to change them into handicraft. Aku bermaksud mengubahnya menjadi kerajinan tangan. I'm going to do rafting with my playmates. Aku akan melakukan arung jeram dengan temanku. Nah, demikianlah bentuk jawaban dari asking for intention. Dalam asking about intention, kita bisa menggunakan pola will dan to be going to. Keduanya memiliki arti yang sama, yaitu akan. Namun, penggunaannya berbeda. Will digunakan untuk menyatakan rencana yang akan datang pada saat pembicaraan berlangsung atau spontan. Sedangkan to be going to digunakan untuk rencana dan niat yang diputuskan sebelum saat pembicaraan berlangsung. Teman-teman bisa membedakannya ya. Now, look at the implementation of will. First, over. Sebuah tindakan menawarkan diri untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Example, that box looks heavy. I will help you with it. Kotak itu terlihat berat. Aku akan menolongmu mengangkatnya. Second, promise, menyatakan sebuah janji. For instance, I won't tell the secret. Aku tidak akan memberitahu rahasia tersebut. Third, rapid decision, keputusan yang diambil secara cepat, spontan. Like, I'm hungry. I think I will buy a loaf of bread. Aku lapar, aku pikir aku akan membeli sepotong roti. Dan threat digunakan untuk memberikan sebuah ancaman, such as if you don't study, I will foreclose your mobile phone. Jika kamu tidak belajar, aku akan menyita HP-mu. And the last, refusal, menyatakan sebuah penolakan. Example, she won't come to your wedding party. Dia tidak akan datang ke pesta pernikahanmu. That's example of implementation of will. Now, let's see the implementation of to be going to. First, prior plan digunakan untuk mengungkapkan rencana di masa mendatang, baik rencana tersebut realistis atau tidak. Such as, I'm going to the Maninjau Lake next weekend with my family. Aku akan pergi ke Danau Maninjau minggu depan dengan keluargaku. The last, evidence or signs digunakan ketika ada tanda-tanda bahwa sesuatu akan terjadi. For instance, it's hot. I'm going to get headache.
Cuaca panas, rasanya aku akan sakit kepala. Do you understand what I mean? Mari kita lihat pola dari to be going to. To be going to memiliki kesamaan dengan will or shall pada simple future. Namun, pada to be going to, aktivitas yang akan dilakukan sudah direncanakan di waktu yang akan datang. Pola umumnya, subject plus be is MR plus going to plus verb 1. Kita ingat lagi, to be dari subject I, she, he, it, you, they, we. Contoh kalimat untuk subjek singular, bentuk positif, Saras is going to visit Mount Bromo next week. Bentuk negatif, Saras is not going to visit Mount Bromo next week. Dan interrogatif, is Saras going to visit Mount Bromo next week? Yes, she is. No, she is not. Sedangkan untuk subjek plural, bentuk positif, Tom and Tim are going to go visiting tomorrow. Negative, Tom and Tim are not going to go visiting tomorrow. Interrogative, are Tom and Tim going to go visiting tomorrow? Yes, they are. No, they are not. Nah, teman-teman, jika tidak ada verb 1 pada kalimat yang akan kita buat, kita cukup tambahkan be setelah going to, sehingga polanya menjadi bentuk positif. Subject, to be going to, be, adjective, or noun, or adverb. Contohnya, you are going to be diligent next semester. Bentuk negatif, subject, to be not going to, be, adjective, or noun, or adverb. You are not going to be diligent next semester. Dan pada interrogative, to be, subject, going to, be, adjective, or noun, or adverb. Are you going to be diligent next semester? Is it clear? Selain pola will dan going to, terdapat pola would like to. Would like to memiliki makna yang hampir sama dengan be going to yang artinya ingin, mau, bisa, akan. Pola umumnya subject would like to, verb 1. Contoh kalimat. Untuk subjek singular, Father would like to stay in Jakarta next month. Father would not like to stay in Jakarta next month. Would father like to stay in Jakarta next month? Yes, he would. No, he would not. Untuk subjek plural, we would like to get married on April 25. We would not like to get married on April 25. Would we like to get married on April 25? Yes, we would. No, we would not. Gimana sekarang teman-teman paham ya? Berikut ini contoh dialog yang menggunakan intention. Dialog antara Adi dan Tio ini menceritakan tentang rencana Tio menolong Budi yang rumahnya kebakaran. Dan kalimat intentionnya adalah I intended to help him. Okay guys, to get understanding, let's discuss this exercise. Look at this dialogue and find the intention sentences. And intention sentences are, it will be a long weekend soon. Do you have any plans? Do you have any plans? My dad and I are going to go visiting. Are you going to go visiting in the river near your house? We plan to go visiting in a lake near my uncle's house. What would you like to do on the long weekend? We are going to practice baking cookies, and etc. Look at this dialogue for question number 1 to 3. Question number 1. What they are going to do? A. Visit Fabri's house. B. Study at Fabri's house. C. Attend a study club. D. Prepare the materials. E. Complete a physics project. Soal ini menanyakan apa yang Arya dan Febri akan lakukan. Untuk menjawabnya, kita perhatikan lagi teks dialognya. Febri menanyakan gimana kalau tugas fisikanya dikerjakan bersama. Dan Arya menjawab, ya, ide yang bagus. Jadi, mereka akan menyelesaikan tugas fisika bersama-sama. The correct answer is E.
Question number 2. What are the relationship between the speakers? A. Sibling, B. Neighbor, C. Classmates, D. Cousins, E. Playmates. Soal ini menanyakan hubungan kedua tokoh dalam percakapan sebelumnya. Nah, karena mereka akan menyelesaikan tugas bersama, berarti mereka adalah teman sekelas. Jawaban yang benar adalah C. Question number 3. Arya says, I have all the material needed. What is synonym of needed? A. Said, B. Moved, C. Done, D. Required, E. Collected. Soal ini meminta kita menentukan persamaan kata dari needed yang artinya dibutuhkan. Kita cocokkan satu persatu dengan opsi jawaban. Set artinya mengatur, move memindahkan, done selesai, required diperlukan, dan collected dikumpulkan. So the best answer is D. Look at this text for question number 4 and 5. Question number 4. The text is about plans to A. Have a cutting cone ceremony, B. Perform school band, C. Hold a community service, D. Attend several competition, E. Celebrate the school anniversary. Pada soal ini kita diminta menentukan rencana yang dibahas di dalam teks. Bisa kita lihat di awal paragraf bahwa panitia acara akan menyiapkan perayaan hari jadi sekolah. Jadi jawaban yang tepat adalah E. The next question, from the text we can conclude that the celebration will be A. Funny, B. Different, C. Deserted, D. Long, E. Rousing. Soal ini menanyakan bagaimana perayaan akan berlangsung. Dari teks kita tahu bahwa panitia menggelar berbagai acara dan perlombaan, dan penulis pun yakin semua orang akan menikmati perayaan tersebut. Bisa kita simpulkan bahwa acara akan berlangsung meriah. Jadi jawaban yang benar adalah E. Look at this dialogue for question number 6 until 8. Question number 6. When does dialogue take place? A. In the morning, B. In the afternoon, C. In the evening, D. At night, E. At midnight. Soal ini menanyakan waktu saat dialog berlangsung. Di awal percakapan, Dewi mengatakan bahwa hari hampir gelap. Ini menandakan bahwa saat dialog tersebut terjadi, waktu sudah menuju malam. So, the correct answer is C. The next question, what would Dewi like to do tomorrow afternoon? A. Complete her work, B. Continue her work, C. Visit Mr. Anwar, D. Leave Mawar's house, E. Come to Mawar's house. Soal ini menanyakan apa yang akan dilakukan Dewi besok sore. Dari teks dapat kita temukan bahwa Dewi mengajak Mawar untuk mengunjungi Mr. Anwar yang sedang sakit. Jawaban yang benar adalah C. Question number 8. What can we learn from the dialogue? A. We should respect others. B. We should be honest to others. C. We should help others sincerely. D. We should manage our time well. E. We should work hard to achieve our dreams. Soal ini meminta kita menemukan pesan dari dialog tadi. Seperti yang kita tahu, Dewi mengajak Mawar untuk membesuk Mr. Anwar yang sedang sakit. Ini artinya kita harus saling peduli antar sesama. So, the best answer is A. The last exercise, change the sentence into will, to be going to, and would like to. Indah akan mempersiapkan lomba pidato bulan depan. Soal ini meminta kita untuk mengubah kalimat soal menjadi kalimat intention dalam 3 pola. Will, to be going to, dan would like to. Teman-teman boleh coba menjawabnya. Dan inilah jawabannya. Pola will, to be going to, dan would like to. Gimana? Teman-teman pasti bisa menyelesaikannya ya? Okay guys, in this video we have learned about sentence and pattern of intention or plan. There are 3 patterns. First,
Will, subject, will, verb 1. Second, to be going to. Subject, be, going to, verb 1. Or, would like to, subject, would like to, verb 1. Is it clear? Okay, that's all my explanation about intention or plan. Stay healthy and see you on the next video. Have a nice day!